Alors, comme on a mis un CV dt sur dv à pression constante plus L, lambda est égal à CV dt sur dp. Alors, mu est égal à CV dt sur dv à pression constante plus L, il est déjà pris là. Il y a Cp moins Cv, la variation de température par rapport à la variation de volume à pression constante. Alors Cv moins Cv dt, Cv à Cp. Alors mu est égal à Cp, la variation de température sur la variation de volume à pression constante. Pour lambda, il y a Cv, la variation de température sur la variation de pression à volume constant. Alors d'abord غادي نمشيو لواحد الفقره مهمه جدا في الدرس اللي هي لو كوفيسيون كالوريمتريك ديال ان غاز بارفي. غادي نشوفو لي كوفيسيون كالوريمتريك d'un gaz parfait. أول حاجة عندنا pour un gaz parfait la relation de Robert-Mayer هي Cp moins Cv est égal à 1R. عندنا T est égal à هي PV sur NR. Alors la variation de température par rapport à la variation de volume à pression constante, on dérive la température par rapport au volume. Il y a une pression constante, P constante, il y a une P sur R constante, ou variable, ou les variables. Je vais dériver par rapport à V, il y a P sur NR. كذلك la variation de température sur la variation de pression de volume constante, il y a V sur NR. هذا العلاقة الأولى وهذا العلاقة الثانية. Alors عندنا أول كوفيسيون كالوريمتريك هو L اللي عندنا شحال كيساوي اللي هو كيساوي Cp moins Cv la variation de température sur la variation de volume à pression constante. Cp moins Cv il y a N fois R, la variation de température par rapport à la variation de volume à pression constante il y a P sur NR. Il y a P. Alors L est égal à P. D'abord le premier coefficient calorimétrique. ثاني coefficient اللي هو H اللي شحال كيساوي لنا moins Cp moins Cv la variation de température sur la variation de pression à volume constant est égal à moins N fois R, la variation de température sur la variation de pression est V sur N R est égal à moins V. Alors H est égal à moins V. C'est pour un gaz parfait. يبقى لنا دابا مي اللي هو كيساوي Cp la variation de température sur la variation de volume à pression constante كيساوي Cp pour un gaz parfait est égal à N R gamma sur gamma moins 1 pour la variation de température sur la variation de volume est égal à P sur NR. Le NR est égal à gamma P sur gamma moins 1. Alors mi est égal à gamma fois P sur gamma moins 1. Lambda, عندنا lambda, le dernier coefficient calorimétrique, يساوي Cv, c'est la variation de température sur la variation de pression à volume constante. Cv كيساوي لنا NR c'est gamma moins 1. La variation de température sur la variation de pression كتساوي V sur NR. Même le NR غتبقى لنا V sur gamma moins 1. Alors
est égal à V sur gamma moins 1. Voilà le dernier coefficient calorimétrique. دابا هنا باش نجبدو لامدا شحال كتساوي كيختلف لينا بور ان غاز بارفي. لامدا ماشي ثابته بور ان غاز بارفي. عندنا لو غاز بارفي مونو اتوميك et لو غاز بارفي دي اتوميك. غادي نبداو بلو غاز بارفي مونو اتوميك. كيما شفتو في الفيديوهات اللي قبل بور ان غاز بارفي مونو اتوميك عندنا غاما هي سي بي على سي في. سي بي كما كتعرفو كاملين هي دي دو اش سير دي تي. سي في هي دي دو اي هي الانرجي انترن سير دي تي. دي دو اش سير دي تي بور ان غاز بارفي مونو اتوميك شحال هي اش هي لو غاز بارفي مونو اتوميك 5 سير 2 ان ار تي. l'énergie interne pour un gaz parfait monoatomique, l'énergie interne est 3,5 nRT. Un dérivé par rapport à la température, tu prends 5,5 nR, et tu prends 3,5 nR. Tu prends 5 sur 3. C'est pour un gaz parfait monoatomique. Alors, mu, maintenant gamma P c'est gamma moins 1, alors 5 sur 3 P. Sur 5 sur 3 moins 1 c'est égal 5 sur 3 sur 5 sur 3. Alors 3 sur 3 tu prends 2 tiers. 2 tiers alors tu prends 5 2 P. Et lambda ça va une V c'est gamma moins 1 V c'est gamma 5 sur 3 moins 1 et moins 3 sur 3 2 tiers 3 demi 3 V sur 2. Alors lambda شحال كتساوي 3 في sur 2 مي كتساوي 5 بي sur 2 pour un gaz parfait monoatomique et L est égal à P. L est égal à P و H est égal à moins V. كيما لقينا ما يتبدلوش هادو حيت مجال باقي نشبكوها معانا. هذا pour un gaz parfait monoatomique. Alors غادي نمشيو pour un gaz parfait diatomique. غادي نمشيو pour un gaz parfait pour un gaz parfait diatomique. عندنا دائما L تيغال P و H تيغال moins V و غاما اللي هي CP sur CV اللي كتساوي 6 sur 5 alors mu كتساوي 7 sur 2 P. نعوضو لامدا تيغالا 5 sur 2 V. هما لي كوفيسيون كالوريميتريك pour un gaz parfait diatomique. Alors d'abord نقدروا اننا نديمونطريو لي غولاسيون ديال لا دياباتيك ريفيرسيبل. alors دائما عندنا pour la diabatique réversible dQ est égal à 0 pour la diabatique réversible, alors c'est égal à CV dt plus L dV est égal à CV dt plus L اللي هي P plus P dV. CV هي NR sur gamma moins 1 dt plus P dV. هذه كتساوي 0. alors عندنا من هنا dans le cas de la diabatique هنا dans la diabatique réversible les équations de la diabatique réversible. alors P غادي نعوضو بالقيمة ديالها. alors عندنا NR سي غاما moins 1 dt plus P اللي هي NR T sur V dV sur V هادشي كيساوي 0. alors NR مشات مع NR حيت كيساوي 0 غنقسمو على NR وغنقسمو على T وغنضربو في غاما موان 1 غنقسمو على T. alors dt sur T وغنضربو في غاما موان 1 بليس هنا غنضرب في غاما موان 1 قسمنا ديجا على T يعني dV sur V تيكال à 0. alors l'intégral ديال هادي تيكال à constante. l'intégral ديال هادي ديال dt sur T
plus l'intégrale de gamma moins 1 dv sur v est égal à constante. دائما l'intégrale إلا ما كانوش لي بورن كيساوي constante، إلا كانوا لي بورن ما كيساويش constante، كيساوي ديال ليطا فينال موا ليطا انيسيال. فوالا يعني إلا ما كانوش لي بورن كنديرو أنه كيساوي constante. Alors dt sur t l'intégrale ديالها تيقال ln de t plus gamma moins 1 ln de v est égal à constante. Alors t v gamma moins 1 ln est égal à constante. يعني ln ديال t ln a plus gamma moins 1 غادي تمشي للأس ln a plus ln b est égal à ln a fois b est égal à ln t fois v أس gamma moins 1 est égal à constante. ln ديال واحد الحاجة كيساوي constante هاد الحاجة est égal à constante. عارفين t v gamma moins 1 est égal à constante. هادي هي première relation ديال لا دياباتيك réversible. الوغ غنمشيو دابا للغولاسيون الثانية اللي هي سي بي، اللي هي دي دو كيو تيكال سي بي دي تي بليس اش دي بي. عندنا اش كيساوي موان في، الوغ دي رون كيو تيكال سي بي دي تي موان في دي بي. Dans le cas de la diabatique réversible, dans le cas de la diabatique réversible, maintenant, t rond q est égal à 0. Alors Cp dt moins v dp est égal à 0. Cp n r gamma c gamma moins 1 dt moins v dp est égal à 0. Alors فغادي نعوضها بالقيمة ديالها. alors n r gamma c gamma moins 1 dt moins nRT dp sur p est égal à 0. يعني v هي nRT sur p. alors غادي تمشي nr غنقسمو عليها، غادي نضربو في غاما موان زاد وغنقسمو على غاما وغنقسمو على تي. الوغ شنو يبقى لنا؟ عندي بقى لنا دي تي سير بي ضربنا في غاما موان زاد وقسمنا على غاما وقسمنا على تي. الوغ غاما موان زاد سير غاما دي بي سير بي تيكال à 0. الوغ l'intégral ديال هادي تيكال à constante. الوغ l'intégral ديال هادي تيكال à constante. شنو هي l'intégral؟ هي ln de t moins ln de p نطلعو غاما موان 1 سي غاما تيكال à constante. alors t p t sur p أس غاما موان 1 سي غاما، يعني هي ln t هي ln t moins غاما تيكال à constante. الوغ هادي تيكال à constante. alors t فوا فاش غنطلعو هادي غنضربوها في موان p 1 moins غاما سي غاما تيكال à constante. هي الدوزيام ريلاسيون ديال لا دياباتيك ريفيرسيبل تي بي أس 1 moins غاما سي غاما تيكال à constante. الوغ دابا غادي نمشيو لا تروازيام ريلاسيون، غادي نمشيو لا تخوازيام ريلاسيون اللي هي مي دي في بليس لامدا دي بي اللي هي دي رون كي، يعني لا شالور هي مي دي في بليس لامدا دي بي. مي شحال عندنا كتساوي مي هي غاما فوا بي سير غاما موان 1 دي في بليس لامدا شحال كتساوي هي في سير غاما موان 1 دي بي تيكالا 0. الو غادي نضربو في غاما موان 1 مشات لينا، هادي في الحاله ديال الكا ديال دياباتيك ريفيرسيبل داكشي كتساوي 0 في غاما موان 1. الو غتبقى لينا غاما وغنقسمو على بي، غنقسمو على بي وغنقسمو على دي في على في بليس دي بي سير بي تيكالا 0. الوغ دائما لانتيغرال ديال هادي لانتيغرال ديال غاما دي في سير في بليس لانتيغرال ديال دي بي سير بي تيكالا كونستانت. لانتيغرال ديال هادي تيكالا هي غاما ln دو في بليس ln دو بي تيكالا كونستانت. غاما ln دو في هي ln دو في أس غاما بليس ln دو بي تيكالا كونستانت.
Alors, PV aussi gamma égale à constante de la troisième relation dialectique réversible.